ऊपर देखो इनके वेजिटेबल्स रखे हैं, ये कॉर्न काफ़ी टेस्टी होते हैं। और दिस इज द किंग चिली। तो दोस्तों काफ़ी घने जंगल से होकर गुजर रहे हैं हम लोग। दिस इज वेरी वाइल्ड। यस, sticky rice, the tasty one. Oh, This. दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त है इनकी फील, इनकी जो खेती ये करते हैं। Anh biểu anh sập đi đâu làm thì lưỡi क्या कर रहे हैं? anh biểu cho Higher. anh không có cái lưỡi loại chứ. इस टाइप के व्हीकल से हम लोग आए थे और दिस इज़ द प्लेस वेयर आई एम गोइंग टू स्टे टुनाइट। और देखो इनके फार्म्स, इनके जो एनिमल्स और पीछे पूरा जंगल। तो चलते हैं देखते हैं अंदर क्या है। तो दोस्तों अंदर चलते हैं, एक बार दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे प्रिपरेशन चल रही है डिनर की। बजा अभी 1:30 हो रहे हैं, बट दे आर कुकिंग सम मीट, दैट इज़ मटन। और देखिए ऊपर देखो इनके वेजिटेबल्स रखे हैं, ये कॉर्न काफ़ी टेस्टी होते हैं। और दिस इज द किंग चिली। और देखो बहुत अच्छा सेटअप है, बहुत अच्छे तरीके से लोग रहते हैं। दिस इज दलहो, कुछ फली जैसे होता है। और इट्स जस्ट लाइक बीन्स। ओके, बिल को देखिए इनका ये किचन। यस, ओके। देखो बच्चा यहाँ पे भी। हेलो, हे। Children these days same, whether it is village or big city, every children watching mobile these days, huh? Okay. Hello. तो देखिए इनका ये वॉशरूम है यहाँ पे, और पीछे पूरा घना जंगल। हाउ ब्यूटीफुल, प्यारा सा घर है ये। इनके वुडलॉक्स रखे हुए हैं, हाउ ब्यूटीफुल। और यहाँ पे कुछ एनिमल्स हैं। ही इज कटिंग द मीट। ओके, लेट्स गो इनसाइड। तो दोस्तों ऐसी सिंपल लाइफ है इनका, बट काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी पीसफुली फैमिली के साथ में ये लोग काफ़ी इंजॉय करते हैं। तो दोस्तों ही इज़ वन ऑफ माई रिलेटिव। अब इन्हीं की गाड़ी से इन्हीं के फार्म पे जा रहे हैं। तो सामने रैलिंग हो रही है और खूबसूरत वेदर है। That point to your brother. Oh, very big farm. So what we grow here? Vâng,ของอันน่ะจีน Zongta, gọi là cà sệt. Zongta, you know? Sệt. Zongta. And the corn? Trứng kỳ phong. Nà tăng. Bananas, Banana. guava, Tree. they even
tạc sinh chỉ phong bằng bằng lâu ấm mà Very đi mà beautiful không bị दोस्तों. doa luôn đấy. तो दोस्तों काफ़ी घने जंगल से होकर गुजर रहे हैं हम लोग, और जब आप लकी होते हो तभी आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। मेरे लेफ्ट में पूरा मतलब पहाड़ी पहाड़ है, और इधर भी तो पहाड़ के बीच में से ये रास्ता है, और यहाँ के जंगल जैसे हमेशा की तरह से काफ़ी ज़्यादा घने होते हैं। और अभी जा रहे हैं हम इनके फील्ड पर, यानी कि इनके खेत पर। यहाँ पे चली जाएगी, इन्हीं के ये खेत हैं, तो चलते हैं, रास्ता देखो। और दिस इज वेरी वाइल्ड, यस Sticky rice. स्टिकी राइस, ऑल दिस स्टिकी राइस, ओके। All this side. दोस्तों यहाँ पे स्टिकी राइस होते हैं, थोड़े अलग होते हैं खाने में, पर बहुत ही टेस्टी होते हैं, और इन्हें पहाड़ी राइस भी बोला जा सकता है। नॉर्थ ईस्ट में ही मिलते हैं केवल आपको, बाकी हो सकता है म्यांमार वगैरह में भी आपको मिल जाए। ओह, हाउ ब्यूटीफुल। These are beans. बीन्स, Yeah, beans. हाँ। तो दोस्तों ऐसे फील्ड्स और खेत आपने कभी नहीं देखे होंगे अपनी लाइफ में। दिस इज़ कॉल्ड द अनटच्ड मणिपुर, और ये मेरे एक रिलेटिव हैं, उन्हीं के ये फार्म है, तो मैं ये विजिट करने के लिए मैं आया हूँ। और देखिए हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। Wait, tanay na ulo. Akong tan mo. Biag, Biag sis, elder sister. it all feels. See, Oh, the tasty one. tasty one. Okay. Just smell. Oh, Taste it, Oh. this one also. Oh. Taste. very nice in taste. Many. Where do I? Many. So we take. I know. Cái này như cái con mà quay trắng hoặc quay trẻ quay qua Quay trắng ấy. Yeah, na dầu hang mạ đồ mà hoa gồm tân mà. Na dầu hang mạ đồ. Đây làm lên hệ lệ bộ mà Oh, That side is sticky rice. chị bay chưa vậy. Lấy này. chị bay Đâu sậu đúng không? xích lệ lệ phôi mà Very tasty. Just take it. Which one? This one? Also, that one also. Like this? No, don't take it like that. From here. Oh. This from stem, no? Yeah. Oh. No. Oh, Let okay. me show you. Oh. From here. From here. Oh. It's better you do it. दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त है इनकी फील्ड, इनकी जो खेती ये करते हैं, और अभी मैंने लाइफ में ऐसा कभी नहीं देखा है। एंड दे आर पैकिंग सम यू नो दीज लीव्स, और कुछ वेजिटेबल में डाल के हम इनको खाएंगे टुनाइट। Prasan, यस, in Hindi, what do you call this one? तुलसी। This one. Hindi, it didn't. We cannot find it there in market, no. It is only available here. It is only available The here. taste is Yeah, quite good. No? quite good. What do you call this? Bang kisiala ching. Ite.
Ling myself. Oh, Ling was it. Local name is Ling myself. Oh. मेरे पास बोलने के लिए बर्ड्स नहीं है. You just enjoy the view. और यही मैं बोल सकता हूँ. Awesome. King chili. Not king. Not king chili, but Common chili. common chili. Oh, See there. oh, small chilies. Yeah, that side also. And those are. Oh. No, salua. Ama mo. Ano bang amle mo? Vạn bộ đầu đi lăng amo. Kasi mau ta te kong niya. Nga po te kong. If we cook with fermented fish, no? Oh, The chili. bad smell one, this chili. This chili. This one. It will be very tasty. Kakao ko ka kuha. Oh. It's bringing a lot. He looks simple person, but he is very rich. Oh no, Very strong he's also. strong. He's strong, huh? Even his children, all of All them the are strong. Nice. His father also, even he is all no. These chilies, You like these chilies? I like, but You cannot pluck. I cannot eat. She's going to come with us, huh? Yeah, Oh. I told her to win for us. Many Many. Oh. nung lên vậy mà Lốm ba đốm sẵn lì cái gì you đốm sẵn Kìa đốm thấy cái là điệu toàn năng video cover is small than Anh biểu anh sẵn đi ra đốm thấy lối क्या करना है? Anh điệu toàn higher. Anh không có kinh cái là lối tí Ê, cái nhà mấy cái gì Chứ ra đâu có lối Let me do Cái lắm liền cái lên thấy lâu đi cháu you don't know the method. Sao cái mình một cái chơi về nộp nhân ra nè mà Adan thấy luôn chính mỏ to hơn động. तो दोस्तों खड़ी है यहाँ पे अपनी बोलेरो. अब इसी से वापस जाएंगे हम सब लोग. और Many vegetables. many The vegetables ladies are carrying. They are very What strong. they are carrying, we don't know. How to? Vâng em xin. Oh. Pa, maya pasimana tam tam.